Zdravo svima! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate testeninu u tegli da vam traje godinama. Kao što znate, testenina u kesama ima svoj rok trajanja. Pripremit ću teglu i napunit ću teglu sa testeninom. Tegla mora biti potpuno čista i suva. Svu testeninu sipam u teglu. Evo, testeninu sam sipala u teglu. Tako možete sipati svu testeninu koju imate u kući u tegle. Možete konzervirati nekoliko vrsta testenine. Izbor je na vama. Napunjenu teglu možete staviti na tepsiju od rerne ili jednostavno u rernu direktno. Zajedno sa teglom sterilišite i poklopac. Teglu stavljamo u hladnu rernu kako ne bi pukla, već se postepeno zagrijavala. Sada uključujem rernu na 100 stepeni Celzijusa i ostavit ću teglu u rerni 90 minuta na 100 stepeni. Vreme računajte kada se postigne temperatura rerne. Poklopac izvadite iz rerne posle 10 minuta. Nakon 90 minuta vadim jednu teglu iz rerne. Rerna je sve vrijeme uključena na 100 stepeni Celzijusa. Ukoliko imate više tegli, ostale tegle ostaju u rerni koja je uključena sve vrijeme. Obavezno obrišite vrh tegle. Poklopci moraju dobro da nalegnu. A ovo je proces za više tegli. Vadite teglu jednu po jednu. Ostale tegle su u rerni koja je uključena. Proces se odvija dok su tegle vrele. A kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca će utonuti. Samo tada je procedura uspjela. Tegle čuvajte na mračnom mjestu. Traju godinama. Ako vam se dopada ovaj recept, ostavite mi srce u komentarima i like ispod videa. Hvala, dragi prijatelji!